هذا الكون 300 مليون، راهم العلماء كلهم يسون توس داكور. دركا قلنا لكم قبيله على لونيفير. علاش يقولوا لونيفير ايسبرغ؟ الايسبرغ هذا سي ان بلوك دو غلاس في البول نور ولا في البول سود، في لي دوز اكستريم ديال العالم وين كاين البرد، تشوفوا غير شويه فوق الماء، هذاك الايسبرغ، والباقي 80 ولا 70 ولا 90% ديالو تحت الماء ما نشوفوهاش. دونك لونيفير الكون كيف كاع واش رانا نشوفوا شغل الايسبرغ غير شويه التحتاني، الصح كاع ما راناش نشوفوه، ربي ما عطاناش هذيك القدره. مالك من بعد يوم الحساب والعقاب هذيك حاجه اخرى ما ندخلوش فيها. Toute la partie visible de notre univers, avec ses galaxies et toute la matière contenue, n'excède pas les 4%. Le reste est constitué de 24% de matière invisible et 76% d'énergie invisible. Et les physiciens n'ont aucune réponse en ce qui concerne cette mystérieuse énergie, inconnue, invisible mais omniprésente. Et en ce qui concerne la matière noire, là non plus, les physiciens n'ont aucune réponse complète. Pour une partie des protons, des neutrons, de l'hydrogène, de l'hélium, bref, de la matière ordinaire, mais pour une partie seulement. Le reste, des neutrinos et des particules inconnues encore. Des particules inconnues. C'est les physiciens qui disent, il y a des particules inconnues. En observant les supernovas situées dans les galaxies assez proches, les astronomes et autres cosmologistes ont conclu que l'expansion de l'univers ne se ralentit pas, elle accélère. Constamment. يعني التوسيع هذا دائم. وهما قالوا يعني اكسليراسيون، وراهم حايرين في هذه الاكسليراسيون منين جات. ما يحيروش يعني قلنا بون les galaxies, l'expansion de l'univers, loin de se ralentir, s'accélérer au contraire, elle s'accélère. يعني الكون راهي يتوسع بسرعه. Maintenant, pour comprendre d'où vient, les physiciens se demandent sous quelle influence et sous quelle force ils ignorent. Pour comprendre d'où vient cette force gigantesque qui pousse l'univers tout entier vers une expansion accélérée, il va falloir, une fois de plus, lire le Coran, le comprendre et se prosterner devant la puissance divine. Allahu Akbar. Des observations récentes, des observations récentes montrent que le taux d'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. Et ce qui ne correspond à aucune logique, phénomène d'autant plus étrange que le seul effet possible de la matière, qu'elle soit faible ou de forte densité, ne peut être que de ralentir l'expansion de l'expansion. La gravité étant toujours une force attractive, voire l'expansion cosmique s'accélérer et aussi étrange, comme si on entendait le souffle d'une bombe s'amplifier au lieu de se dissiper après l'explosion. L'expansion de l'univers, كأن سمعت كيطلع بومبا قد ما تطول في الوقت تسمع في الحس ديالها اكثر من اللي رميتها. نورمالمون الحس ينقص، هو لا الحس راه يزيد. سي بور سا راهم حايرين، قال لك هاد ليكسبونسيون ديال لونيفير راه غير تاكسيليري. واش هذا الشيء هذا راهم حايرين، هما يقولوا رانا حايرين. لي فيزيسيان، ماتيماتيسيان، استروفيزيان et autres cosmologistes se demandent quelle force